Hello, maayong adlaw mga kalanog. Kumusta kanyong tanan? So ako kasubong nga dili ta sige maka-upload sa atong mga video tungod sa ato nga kabisi. Kumusta kanyong tanan? Ang lanog sa gugma sa Dios. Padayon ba nga inyong nabati? So nini atong Mountain Channel kus Tagalog pa. Mountain Channel Rex apa lanog sa gugma sa Dios. So niya na pud tay mga ipasupot nga mga videos nga ato nga pagaysigutan. Kumusta po sa lahat? Si Roy Rosero dyan po sa USA. Kumusta po sa inyong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo sa panahong ito. Sana po ang blessing ni Lord palaging darating sa inyong pamamahay. Mabuting kalagayan sa buhay at sa iyong mabutihing may bahay, Ma'am Patricia. Kumusta po kayong lahat? At sa mga kapatid natin dyan sa USA, mga Filipino citizen, kumusta po kayong lahat? So, sa tanan-tanan, sa atong mga supporter, salamat sa inyong tanan ng atong programa sa Lanog sa Gugma sa Dios. Padayon jud ta, bisan ugwa pa tay ma-viral aning mga video. Pero ang atong tumuog-toy, maong atong mapalanog ang gugma sa Dios sa tanan. So kutob sa nagasupport niini, akong gipasalamatan jud pag-ayo. Ang Dios na lang ang mahibalo sa inyo ha. Magbalos. So mahinaot ko nga kamo usab nakabati sa mga alawiton o sa atong mga mensahe mapanalanginan usab tungod sa dako kayo nga gugma sa atong Ginoo. So nga to mao ang pagsusi sa pulong sa Dios nga mao ang iyang love letters kini iyang gugma. So sa dili pa ta mo adto sa unahan, mga moyo kitag makadyot alang sa pagpangayo og dugang nangitong kaalam. Langit nun nga Dios nga naikastro sa kalangitan niining panahon na sa ni nga maong video sa lanog sa gugma nimo. Among gipangayo ang langit nung kaalam aron among maangkon masabtan na mo mabutang amon akong hisgutan ning jutay mga panahon ini mga video. Salamat sa pagdaot sa pagampo among giuling dong himay sa ngalan sa Jesus. Amen. Shout out sa tanan nga mga kaigsuunan, bisan dili mga kaigsuunan, di mga kaubanan nga napanlanginan. Abot-abot lang gid taon mo kay wala pa gid ta maka coop up og insaktong financing no sa mga nag-request sa mga alawiton nga unta mabutangag mga -1 og naay mga compilation sa atong mga alawiton. Ako ra gid nang gihandom kay magtan-aw ko sa uban nga mga performers, mga singers na sila mga playlist no may lang gabutang pero kining ato wa pa gid in town murag tinagsatag-sa pa ni tungod sa kakulangon nato sa financial. Pero I hope nga someday na ay dugang mga panalangin sa Ginoo. Kumusta mo diha sa Bukidnon? Brother Alex, no? Alex Beltran. Ato nga pag nakaplagan diha nga mga kaparintihan, no? Kaparintihan ni Mrs. Kumusta mo diha? Mahinaot ko nga kadtong nagsaad nga na ay gikontak sa gawas nga unta moabot pud ng panahon na. Aron nga ang ato nga mga kagamitan makumpleto gyud nato ni samtang ana pa tay ginhawa makahimo patas pagpalanog sa gugma sa Dios. So nini atong video mga kalanog pahiluna kay doon na tay hisgutan nga mga importanteng mga butang kining kadaugan importante gid kayo ni sa atong nahisgutan sa atong mga reels nga si Gitgano og si Rian Puentes ang Baptist og ang RCC nagdebate unya nagclaim sila nga nidaog ang pikas-pikas nga side. So kung kita lay mag recommend sa atong kaugalingon nga midaog ta, pwede ra magyud kay wa magyud mosupak ana mga kalanog. Pero ang ilang argumento mao ang apostolic succession. Nya sa akong giingon sa Congress gani dunay mga nag-react tungod kay wala man gyud sila katungod nga mo claim nga naa sila succession. Ang uban nag-comment ingong panila na aday mo'y number nila ni Pedro. Na aday mo'y cellphone number, friend day mo sa Facebook. Aron na mo'y connection. Sigit gano miingon nga dili na siya sa physical nga connection. Sa ato pa sa spiritual gyud. So din hita mo subay sa spiritual kung doon na ba sila'y connection. Spiritual gani nagpasabot nga pagpangalagad na to atong connection nga to sa Ginoo pinaagi sa espiritu kay kung sa physical wa naman gitay connection kay putol naman kay ang panahon dugay ra gud. Ang ato spiritual connection gina siya.
Mo na nga ang koneksyon ba sa espirituhanong pagkinabuhi. Unsa man ning espirituhanong pagkinabuhi nga maoy atong agianan para sa atong koneksyon ngadto sa Ginoo. Kay duger man panahon wa naman to. Walay lain ang espirituhanon, ang spiritual connection sa Roma City 14. Ingon si Pablo, kita nasayod nga ang kasuguan espirituhanon. So diha dita mo connect. Munang karon mga kalanog sa atong kapanahonan bisan pag unsa kadaghan ni mga pagtulunan nga niya nang butho karon, mailhan na nimo kung doon na kay knowledge, doon na kay espirituhanon nga koneksyon. Ano man kay espirituhanon koneksyon mo man pagtuman sugo, mo nang unang Juan 2:4 nagingon nga bisan kinsang nakaila sa Dios apan di mo tuman sa kasuguan, baka ko ning mga tawhana. Ako'y nakita nga gipost sa Iglesia ni Cristo, pati kunong tinawa, Tagalog man po to, mga kalanog, tinaw kuno kaayo, nga si Kristo kuno, dili gyud kuno Dios, suma sa 1:17. Tanaw na to ang nasulat diha, basahan ninyo, wala gi nagingon diha nga si Kristo dili Dios. Si Kristo nagpaila sa iyang amahan nga Dios. Wa magpasabot nga si Kristo dili Dios, kay si Kristo Dios gyud, Dios nga anak. Juan 1:18. Basahan niyo na aron nga makita gyud ninyo. So ang ato mao ang spiritual connection, unsa man ni ang atong pagtuo. Nakita nako ang video ni legend nga usa ka defender Socrates Fernandez. Na siya video nga ako nakita sa iyang reels nga ingon pa niya, maluwas ba ang tao pinaagi lang gyud sa pagtuo. Iya pong giniglik nga dili maluwas pinaagi lang gyud sa pagtuo. Kay duna kuno'y duha ka klaseng pagtuo nga naa sa Biblia. Pagtuo kuno, iya ganing nasgutan. Ang pagtuo nga way buhat patay, Santiago 2:17. Pero ang iyang ingon 19 ug 20. No, mo nang sa Santiago 2:17 nagingon na ang pagtuo nga walay buhat patay. Kinahanglan day mo buhat ta. Naman po daghang kaing nagtuo nya ni buhat pod. Unsa man po nang buhat ta? Tan-aw na to na-connect ba sila sa espirituhanon? Kay ang espirituhanon sugo man. Yung Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Yung saon man na to pag siguro nga na-connect na sila, nagbuhat man po sila. Pero ang gibuhat, na uyon baka, tama ba? Nakaron, si Apostol Pablo miingon, diha sa iyang sinulat sa Galacia 5:6, ang pagkatinuli o ang pagkadili tinuli, dili magpulos. Ang magpulos kadtong na nagatuo. Kadtong pagtuo nga nagabuhat. Unsay buhat? Nagbuhat uban ang gugma. Naa sa gugma, mao na dunay espirituhanong koneksyon. Kay ang kasuguan, espirituhanon man, mga kalanog. Unya, mao na giingon ni Kristus 14:15, if you love me, keep my commandments. Si Isaias po, ang amigo ni Kristo, niingon sa Isaias 8:20, ngadtos kasuguan og sa pagpamatuod ning sila dili man nagsulti sumal yung pulunga, walay kabuntagon alang nila. Doon ay nisulti nga naay kasuguan kay si Socrates nisgutan man niya Mateo 19:16-17. Ngano nautana man kana kung say maayo, wa nila yung maayo gawas man sa Dios. Kung gusto kag kinabuhing dayon, bantay or tuman ang sugo. Nakabantay po day sila, igo lang ni bantay pero wa pod motuman sa sugo. Mao na problema. Buhat uban sa gugma 5:6 sa Galacia. Unsa man ning gugma? Unang pagtuman og sugo. Mao ni siya ang tinuod nga kahayag. Ano man, 11:35 sa Lucas, magbantay ka, kaya basi ka ng kahayag nga naan mo, kangit-ngit ay na. Muna ang klarohon yun na ito, mga kalanog. So muna nga, ang tinuod nga doon na spiritual connection, ngadto sa Ginoo, dili sa physical, tinuod yun na. Espirituhanon, yung saan yung pag-ilang espirituhanon, ang imong koneksyon, pinagis pagtuman sa kasuguan, kaya ang sugo, mao ning espirituhanon. Si kag-ingon nga naamoy, koneksyon unya di mo muto magsugo saan nimo pagkailhan nga na kay koneksyon, sige lang kag angkon-angkon, sige lang kag basa history, ang koneksyon nimo naa Santo Papa, wala isa kun saon nimo unya. Ang si Pedro nga giingon nila unang Santo Papa, ang gi-promote jud ni Pedro nang Pedro 4:6, niyon siya nan batone nga mayniton labaw sa tanan, ang unsa man ang gugma. O dili di ang karatula. Ano man, nganong gugma man, kay naa ang spiritual connection di sa gugma. If you love me, keep my commandments. 7:14, kita nasayod nga ang kasuguan, espirituhanon. Espirituhanong koneksyon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Sa katapusan ni Isaias 42:21, nakapahimot kini kang Yuba ang pagpadako sa kasuguan ug ang pagbuhat niini nga dungganan. Buhaton di ay, unsay buhaton? Buhat nga naa sa gugma. Unsa man gugma? Pagtuman og kasuguan. May naot ko nga nasabtan na to, mga kalanog,
Sa wala pa makasupport nini atong video, palihog suportahi kini, i-like ug i-subscribe usab. I-comment kung doon na kay mga komentaryo ni ining atong video. God bless. Ang lapad ug dakong gugma sa Dios magauban kanatong tanan. Kini si Brother Rex Apa mag-ingon hangtod sa sunod higayon sa ato nga video.